Bonjour. L'expression de la cause et de la conséquence. Bien sûr, quand on parle de l'expression de la cause et de la conséquence, on parle de la proposition subordonnée de cause et la proposition subordonnée de conséquence. Donc, la proposition subordonnée de cause كتكون مسبوقة des conjonctions ou bien des locutions conjonctives. Conjonction, بحال comme, بحال car, puisque, ce sont des conjonctions. Ou là, des locutions conjonctives, بحال parce que, c'est parce que, vu que, ce prétexte que, du moment que. هادو كلهم كيتسموا des locutions conjonctives. Des locutions, ce qui fait ما فيش غير كلمة واحدة. كتسمى مترابطة. Locution conjonctive. يعني مترابطة من أصلها conjonction. ولا كتكون مسبوقة بنون كو ولا نون با كو ولا سو ني با كو. هادو خصنا نعقلو عليهم نحفظوهم. لا بروبوزيسيون سيبوردوني دو كوز كتكون انترودويت مسبوقة مبدية بكم puisque parce que c'est parce que vu que ce prétexte que du moment que. وكاين عندنا عاوتاني non que non pas que ce n'est pas que. هادو يا إما des conjonctions ولا des locutions conjonctives كما قلنا comme راها conjonction puisque conjonction ولكن إلا ولينا كنلقاو جوج et plus بحال parce que c'est parce que vu que ce prétexte que du moment que هادو كلهم كيتسموا des conjonctions des locutions conjonctives. عندنا la proposition subordonnée se place avant la proposition principale. عادة proposition principale الأولى proposition subordonnée هي الثانية كيكون كيفصل بيناتهم داك la conjonction ou bien la locution conjonctive. Parfois كنلقاو أن كاين عندنا la proposition subordonnée de cause la proposition subordonnée de cause هي الأولى عاد كتجي la proposition subordonnée principale la proposition principale إمتى في الحالة ملي كتكون la proposition de cause مسبوقة ب comme ولا كتكون مسبوقة ب c'est parce que وغنشوفو des exemples في l'exercice اللي غادي نديرو من موراها. Les expressions grâce à et à cause de sont suivies d'un nom كيكونوا موراهم un nom. L'expression de la conséquence. Donc, l'expression de la conséquence, غنقولوا la proposition subordonnée de la conséquence. Ce qui fait proposition principale, موراها des conjonctions ou bien des locutions conjonctives اللي هي tellement que, c'est que, tant que, au point que, de telle sorte que, de telle manière que, de manière que, trop pour que, assez pour que. Donc, l'homme, ce sont des locutions conjonctives ou bien des conjonctions qui يجيونا سابقين la proposition subordonnée de conséquence. Finalement, tellement que c'est que tant que au point que de telle sorte que de telle manière. Ce sont des expressions des locutions ou bien des conjonctions اللي خصكم تعقلوا عليهم تحفظوهم لان هما اللي غنعرفوا بان موراهم اوتوماتيكمون مباشره كتجينا la proposition subordonnée de conséquence. نعاودو نديرو une petite récapitulation une petite révision على هادشي اللي قلنا. proposition de cause السبب كيكون دائما الى لا بروبوزيسيون اللي جات من وراء لا لوكيسيون ولا لا كونجونكسيون سبب والسبب كنعرفوه ملي كيكون مسبوق بكم ولا بويسكو ولا باسكو ولا سي باسكو ولا فيو كو ولا سو بريتكست كو. هادوك فين ما تلقى هاد لي زيكسبرسيون اللي كنشوفوهم قدامنا هادو كلهم فين ما تشوفهم عرف موراهم لا بروبوزيسيون سيبوردوني دو كوز. كوم
كتكون عندنا في البدية ce qui fait أن la proposition subordonnée كتكون هي الأولى وكم عرفناها كيكون موراها proposition subordonnée de cause هنا كنعرفوا بأن proposition subordonnée سبقات la proposition principale نفس الشيء غادي نقولوا على c'est parce que ونعاودوا نقولوا بأن les expressions grâce à et à cause de sont suivies d'un nom متبوعين بأن l'expression de la conséquence ça veut dire la proposition subordonnée de conséquence دائما نقسموا la phrase لجوج principale locution conjonctive ou bien conjonction موراها proposition subordonnée de conséquence automatiquement باش غنعرفوا بأن هذيك الثانية راه proposition subordonnée de conséquence ملي كتكون مسبوقة ب tellement que c'est que tant que au point que tel de telle sorte que de telle manière que de manière que trop pour que assez pour que إلا عندنا في الأول نتيجة locution ou bien conjonction locution conjonctive ou bien conjonction موراها الأولى cause الثانية conséquence إذا راه l'expression de conséquence إلا بدينا بلا conséquence وسدينا بلا cause إذا دائما من ورا لا locution إلا عندنا السبب proposition subordonnée de conséquence إلا مورا la conjonction ou bien la locution conjonctive عندنا سبب c'est la cause إلا عندنا conséquence c'est proposition subordonnée de conséquence et merci